तो हेलो पे किपर अच्छ। तो आज आम देखा तुम नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर द्वितीय अध्याय। तो प्रथम अध्याय को आम शेष करदे। तो ये आम देखा द्वितीय अध्याय जोटा कि हूँ तुम कौन आम चारिपाखरे थिबा पदार्थ विशुद्ध कि। तो सहीटा आम कम्प्लीट भाव देखा। तो किछिटा पाठ आज कम्प्लीट करवा। दीटा पार्ट माने दीटा पार्ट मुझे को शेष करने चेष्टा कर। ठीक अच्छे। तो देख आम चारिपाखरे जो भी पदार्थ देखुचे तो से गुड़िक विशुद्ध कि ना नहीं। तो किसी उदाहरण सहित जाना कि तुम कम सहित जाना। ठीक अच्छे। आउ कि पाठ्यपुस्तक संग्रह कर कि पद्यांश द्वारा जाना बुझे। देख आम बजार रू किणुवा क्षीर घी लहुणी लुण मसला पीवा पानी बा फल रस आदि विशुद्ध बोली जानवा केमिति। तो केमिति जानवा देख बजार रू किणी आनिथिबा खाद्य बा पानीय पैकेट उपरे केबे विशुद्ध लेखा हो जाथिबार लक्ष्य करिछ कि। केबे जदि देखिथिबो गोटे गोटे खाद्य जो माने देख एथरे कोन अछि चित्र रे गोटे सॉल्ट लुण पैकेट अछि प्योर घी पैकेट गोटे अछि तापर प्योर मिल्क पैकेट गोटे अछि। ठीक अच्छे। तो बुझल यार तुम विशुद्ध बोली देखा जापर कौन सी भाव में विशुद्ध बोली गोटे वार्ड लिखि देखिछ कि लिखा जाइथिबार। ठीक अच्छे। जने साधारण मनीष विशुद्धर अर्थ हो कौन सी अपमिश्रण नथिबा। ता अर्थ कौन अपमिश्रण नथिबा माने कौन ना कौन सी प्रकार अन्य कौन सी माने पदार्थ से मिसी नथिबो। जो भी खाद्य खाइबा तो से खाद्य रे अन्य कौन सी पदार्थ मिसी नथिबो। मात्र जने वैज्ञानिक यही समस्त जिनिस बा पदार्थ गुड़िक प्रकृत पक्षे भिन्न पदार्थर मिश्रण अटे एवं विशुद्ध नुहे। किंतु सेटा कौन विशुद्ध नुहे किंतु एटा भिन्न पदार्थर मिश्रण किंतु सेटा विशुद्ध नुहे। का ना गोटे ना जने वैज्ञानिक उदाहरण स्वरूप कौन कौन क्षीर हेउछि जल स्नेहसार पुष्टिसार आदि कौन मिश्रण। तो क्षीर जो आम देखुचे क्षीर क्षीर आम कौन पानी मिशुचे बोली आम कहूचे बुझे ना। तो सेटा आम कौन विशुद्ध बोली कहि पारुचे आम मान पक्षे किंतु वैज्ञानिक मान पक्षे से क्षीर क्षीर हूँ कौन जल आ कौन स्नेहसार पुष्टिसार एगुड़िकर मिश्रण क्षीर बुझेल। तो जड़े वैज्ञानिक जितेबाला कौन सी एक पदार्थ को विशुद्ध बोली कही था तार अर्थ हो कौन से ही पदार्थर प्रत्येक अणुगुड़िकर रासायनिक गुण सामान रही है। बुझिपारे पे गोटे विशुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार अणुगुड़ी को नहीं गठित होता है। गोटे प्रकार अणुगुड़ी को नहीं गठित होता है। आम जदि चतुर्पार्श्व को देखा तेबे लक्ष्य करबा जे अधिकांश वस्तु दुई किंबा तत्वधिक दुई रु अधिक शुद्ध पदार्थर मिश्रण को नहीं गठित होता है। यथा समुद्रर जल खनिज पदार्थ माटी। तो ये कौन दुई बा तत्वधिक शुद्ध पदार्थर मिश्रण को नहीं गठित होता। बुझल। तब देखा मिश्रणटा कौन देख पे मिश्रण एकाधिक प्रकार विशुद्ध पदार्थ को नहीं गठित होता है। कौन सी भौतिक प्रक्रिया द्वारा गोटे प्रकार कौन ना गोटे प्रकार पदार्थर उपादान गुड़ी को अन्य प्रकार पदार्थर उत्पन्न करा जाई परिबो नहीं। तो जदि आम गोटे मिश्रण देखा कौन ना एक रु अधिक प्रकार विशुद्ध पदार्थ को नहीं गठित होता है मिश्रणटा बुझल। तो जदि गोटे भौतिक प्रक्रिया द्वारा जदि आम देखा ना गोटे पदार्थर उपादान गुड़ी को माने गोटे पदार्थर उपादान गुड़िकरू अन्य पदार्थर अन्य प्रकार पदार्थर उत्पन्न करा जाई परिबो नाही। बुझल। तो आम गोटे प्रकार पदार्थ उपादान रू अन्य पदार्थ कौन उत्पन्न कर जाई परिबो नाही। आमे जानू जे
ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କ'ଣ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡକୁ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଭଳି ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ। ମାତ୍ର ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ନିଜେ ଏକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାର କ'ଣ ନା ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ସେହିପରି କ'ଣ ନା ଚିନି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, ବୁଝିଗଲ। ଚିନିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ, କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ ଏବଂ ଏହାର ସଂଯୋଜନ ସମସ୍ତ ଅଂଶରେ ସମାନ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ। ମୃଦୁ ପାନୀୟ ଓ ମାଟି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ମିଶିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ମାନେ କ'ଣ, ବାଲିଆ ମାଟି ସେଥିରେ ରହିଥାଏ, ବୁଝିଗଲ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଦୋରସା ମାଟି ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ମାଟି ସବୁ ଏଥିରେ ମିଶିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ମାଟି। ତ ଗୋଟିଏ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ସ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ସୂଚକ ଧର୍ମମାନ ସର୍ବଦା ସମାନ ରହିଥାଏ। ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ସ ଯାହା ହେଉ ତ ତାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଲକ୍ଷଣ ସୂଚକ ଧର୍ମମାନ ସର୍ବଦା କ'ଣ ସମାନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମିଶ୍ରଣରେ ଏକାଧିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ମିଶ୍ରଣରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ପଦାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ମିଶ୍ରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଯାଇଛି। ତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଏବଂ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବା ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଭିତ୍ତି କରି ମିଶ୍ରଣକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ହେଲ, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ABCD ନାମକ 4ଟି ଗ୍ରୁପରେ ରଖିଦେବ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 50 ମିଲିଲିଟର ଜଳ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବିକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାମୁଚିର ପରିମାଣର କପର ସଲଫେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଦଳ ମାନେ ଏ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା 50 ml ର ଜଳ ଥିବା ଗୋଟେ ବିକର ନେବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ବିକରରେ 50 ml ର ଜଳ ନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମୁଚି ହବ କ'ଣ ନେବେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ତାପରେ ବି ଦଳ କ'ଣ ନେବେ ନା ବି ଦଳର ନେବେ 50 ml ର ଜଳ ନେବେ ଗୋଟେ ବିକରରେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା 2 ଚାମଚର କପର ସଲଫେଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ତ ଠିକ ଅଛି। ତ ସି ଓ ଡି ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନେବେ ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କପର ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୁଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋଡିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କହିବା ତ ତାକୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ନେଇଥିବା ଉପାଦାନ ମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶ୍ରଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଗ୍ରୁପର ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନେଲେ ଏ ଗ୍ରୁପର ନେଲେ କ'ଣ କପର ସଲଫେଟ୍ ନେଲେ 1 ଚାମଚ। ବି ଗ୍ରୁପର 2 ଚାମଚ କପର ସଲଫେଟ୍ ନେଲେ। ତ ସି ଆଉ ଡି ଗ୍ରୁପର ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ନେଇପାରିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ସେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ ପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ମିଶାଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଶ୍ରଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏ ଗ୍ରୁପର ମିଶ୍ରଣ କରିବେ, ବି ଗ୍ରୁପ ବାଲା ବି ଗ୍ରୁପର ମିଶ୍ରଣ କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ମିଶ୍ରଣର ରଙ୍ଗ ଓ ରୂପ ବିନ୍ୟାସ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ସଚର ବୋଲି କହୁଛେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କର। ତ ଯେଉଁଟା ଆମେ ସୋଡିୟମ ପକେଇଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏ ଗ୍ରୁପରେ କ'ଣ କପର ସଲଫେଟ୍ ପକେଇଥିଲେ ତ ତାର ରଙ୍ଗ କିଭଳି ଭାବେ ଆସିଥିଲା। ବି ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁ ଆମେ 2 ଚାମଚର କପର ସଲଫେଟ୍ ପକେଇଥିଲେ ତ ତାର ରଙ୍ଗ କିଭଳି ଭାବେ ଆସିଥିଲା। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିବ ତାର ଆମେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଗ୍ରୁପ ଏ ଓ ବି ର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଲେ ତାହାର ସଂଯୋଜନ ମିଶ୍ରଣର ସବୁ ଅଂଶର ସମାନ ଅଟେ। ଏହି ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣକୁ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ
ବା ଦ୍ରବଣ କୁହାଯାଏ। ଏଟା କ'ଣ ସମାନ ଜାତିର ମିଶ୍ରଣ ବା ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ମିଶ୍ରଣର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଚିନି ପାଣି, ଲୁଣ ପାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏ ଓ ବି ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ ପାଇଥିବା ଦ୍ରବଣର ରଙ୍ଗକୁ ତୁଳନା କର। ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗର ଗାଢ଼ତା ପୃଥକ ଅଛି। କାହିଁକି ପୃଥକ ଅଟେ ନା ସେ ଏ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ନେଲେ 1 ଚାମଚ କପର ସଲଫେଟ୍, ବି ଗ୍ରୁପ ବାଲା ନେଲେ କ'ଣ 2 ଚାମଚ କପର ସଲଫେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଏକ ସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ସଂଯୋଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇପାରେ। ଗ୍ରୁପ ସି ଓ ଡି ର ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଶ୍ରଣ ପାଇଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଂଶ ରହିଛି ଓ ଏପରି ମିଶ୍ରଣକୁ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଂଶ ରହିଛି ତ ତାକୁ କ'ଣ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ କୁହାଯାଏ। ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡର ମିଶ୍ରଣ, ଲୁଣ ଓ ଗନ୍ଧକର ମିଶ୍ରଣ, ତେଲ ଓ ଜଳର ମିଶ୍ରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣର ଉଦାହରଣ। ତେଲ ଓ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ବା ଗୋଟେ ଜଳ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଟିକେ ଢାଳିକି ତ ଭିତରେ ତେଲ ମିଶାଇବା କ'ଣ ହେବ ତେଲ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବ ଭାସିବ କି ନାହିଁ ଉପରେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ଅସମଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ, ସେଇଟା ମିଶିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ପାଇଁ କାମ 2.2 ଏଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ଯେ ପୃଥକ କିଭଳି ଭାବେ କରିପାରିବା ମିଶ୍ରଣକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଣୀ 4ଟି ଗ୍ରୁପ ନେଲେ, ନା ବି ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ଏ ବି ସି ଡି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଗ୍ରୁପକୁ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର କପର ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକ ଦିଆଗଲା। ବି ଗ୍ରୁପକୁ 1 ପୁରା ଚାମଚ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦିଆଗଲା। ଗ୍ରୁପ ସି କୁ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ବା ଅଟା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗ୍ରୁପ ଡି କୁ କ'ଣ ଦିଆଗଲା ନା ଗ୍ରୁପ ଡି କୁ କେତେ ଟୋପା କ୍ଷୀର ବା କାଳି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କ'ଣ ନମୁନା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ନେଇ ସେଥିରେ ମିଶାଇଲେ ଓ କାଚ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳାଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମ ଟେଷ୍ଟିଂ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ତୁମର ଗୋଟେ ଥିବ କାଚ ରଡ୍ ବିକର, ବୁଝିଗଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେଥିରେ ଗୋଳାଇ ସାରିଲା ପରେ ମିଶ୍ରଣର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉଛି କି ତ ସେଇଟା ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚରୁ ନିର୍ଗତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ବିକରରେ ଥିବା ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ପକାଇବ ଓ ଅନ୍ୟ ପଟରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଗତିପଥ ଦେଖାଯାଉଛି କି। ମିଶ୍ରଣକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଶ୍ରବଣ ଉପକରଣକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବ। ମିଶ୍ରଣଟି ସ୍ଥିର ରହିଛି ନା ତାର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବିକରର ନିମ୍ନରେ ବସିଯିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛନ୍ତି। ମିଶ୍ରଣକୁ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାଣିଦେବ। ଫିଲ୍ଟର କାଗଜରେ କିଛି ଅବଶେଷ ରହିଛି କି ରହିଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଫଳାଫଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ଅବଶେଷ ରହିଥିବ। ଯେମିତି ଦେଖ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସେମାନଙ୍କର ମିଶି ନଥିବ। କାଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିବ କି ନାଇଁ, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପଗଡ଼ ହେଇକି ରହିବ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲକୁ ମୁଁ କହିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ପଗଡ଼ ହେଇକି ରହିବ, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ମିଶିବନି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ତୁମ ସେ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଟର କାଗଜରେ ତା ସାଇଡ୍ ପଟେ ଲାଗିବ ଯଦି ଛାଣିଲା ବେଳେ। ଗ୍ରୁପ ଏ ଓ ବି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଦ୍ରବଣ ପାଇଲେ। ଗ୍ରୁପ ସି ଗୋଟିଏ ସସ୍ପେନସନ୍ ପାଇଲେ। ଗ୍ରୁପ ଡି ଏକ କଲଏଡ଼ୀୟ ଦ୍ରବଣ ପାଇଲେ। ଆସ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖିବା ଦ୍ରବଣ କ'ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି।
व्हाट इज सॉल्यूशन बुझेल। तो दुई बा तत्वधिक पदार्थर समजातीय मिश्रण को आम द्रवण कहवा। दैनंदिन जीवन में विभिन्न प्रकार द्रवण संस्पर्श तुम्हें आसुव देख लेंबू सरबत चीनी पानी सोढ़ा पानी आदि द्रवणर कौन उदाहरण अटे। साधारणतः द्रवण कहले तरल कठिन बा तरल बा गैसीय जातीय वस्तु द्रवीभूत होता है बोली आमे भाबू। मात्र द्रवण कठिन द्रवण ओ गैसीय द्रवण मध्य होई पारे। द्रवणटा कौन को भलिया द्रवण होई पारे कठिन द्रवण होई पारे ता संगे गैसीय द्रवण मध्य होई पारे। द्रवण रे कणिका स्तर रे कौन समजातीयता रही थाए। द्रवण जो कणिका स्तर रे कौन समजातीयता रही थाए। उदाहरण स्वरूप कौन ना उदाहरण स्वरूप होची लेंबू सरबतर प्रत्येक अंशर स्वाद समान थाए। यह सूचित करुछि जे चीनी किंबा लुणर कणिका गुड़िक यार द्रवण मध्य समान भाव में बांटी होई रही थाए। द्रवण मध्य द्रव और द्रावक ताहार उपादान भावे रही थाए। द्रवण मध्य जो उपादानटी साधारणतः अधिक परिमाण रे थाए एवं जहाँ माध्यम अन्य उपादानटी द्रवीभूत होता है ताहाकू द्रावक कहा जाए। आ जो उपादानटी द्रवण मध्य कम परिमाण थाए तो ताकू कौन कह जाए ना द्रावक कहा जाए। परिमाण थाए और कौन द्रावक भितर द्रवीभूत होता है बा कौन मिलाई जाए थाए ताकू द्रव कहा जाए। द्रव और द्रावक बुझेल। तो देख द्रवण कि प्रस्तुत होना द्रव युक्त द्रावक तो तार मिश्रण रे द्रवण प्रस्तुत हुए। तो देख उदाहरण देख तो तीनटा चार्टा उदाहरण देती तो चार्टर मु गोटे उदाहरण तुमको कह दूची। देख चीनी पानी द्रवण रे जल रे चीनी द्रवीभूत होई मिसी जाई थाए। तेणु चीनी पानी हेउची तरल रे कठिनर कौन एक द्रवण। इथिरे जल है द्रावक एवं चीनी हूँ कौन द्रव। चीनीटा जो मिसला कौन द्रव आ जलटा हूँ कौन द्रावक। तो पे बुझे तार उदाहरण देख द्रवण धर्म कौन कौन अच्छी तो केते द्रवण धर्म रही चार्टा धर्म रही कौन कौन देख गोटे द्रवण होची समजातीय मिश्रण। तो द्रवणटा कौन ना हूँ गोटे श्रम कौन समान जातीय मिश्रण। यार कणिका गुड़िकर गैस 1 नानोमीटर ठार मध्य छोट। जो द्रवण रे जो कौन जो कणिका गुड़ा देखुच ठीक अच्छे तो तांकर व्यास कौन 1 नानोमीटर ठार मध्य छोट होता है। तेणु एगुड़िक खाली आखिरे देखा जाते ना को माने ना द्रवण माने जो सॉरी कणिका माने ठीक अच्छे। अति क्षुद्र आकार जोगु द्रवणर कणिका गुड़िक द्रवण मध्य गति करुवा आलोक रश्मि को विच्छुरित कर पारती नहीं। तेणु आलोक रश्मिर गतिपथ द्रवण मध्य दृश्यमान हुए नहीं। ठीक अच्छे। तो देख 4 नंबर धर्म कौन ना परिश्रवण पद्धति द्वारा द्रवण द्रवर कणिका मान को अलग करा जाय परबो नहीं। द्रवण को स्थिर भाव रखिदेले यार द्रवर कणिका गुड़िक तले बसी जाती नहीं। तेणु द्रवणटा कौन स्थायी कौन से स्टेबुल गोटे। तब देखा द्रवणर गाढ़ता विषय। तो द्रवणर गाढ़ता विषय देखा चल तुम कम 2.2 आम कौन देखी ए बी सी डी जो 3टा ग्रुप बनाई ठीक अच्छे। देख से विषय लिखाई तुम कम 2.2 रे आम पर्यवेक्षण कले कौन ग्रुप ए ओ बी रु भिन्न भिन्न गाढ़तार द्रवण मिली। तेणु आम बुझीपारू जे गोटे द्रवण रे द्रव और द्रावकर अपेक्षा कौन अनुपात बदली पारे।
गोटे द्रवण द्रव्य परिमाण केते परिमाण अनुसार द्रवणटी को गाढ़ किंबा लघु किंबा पृक्त बोली कहा जाए। तो द्रवणटी कौन होता है द्रवणटी लघु बा गाढ़ ताहा केवल तुलना करी कहा जाए। तो तुम पे कम 2.2 रे ग्रुप ए रु पाइथिबा द्रवणटी ग्रुप बी रे पाइथिबा द्रवण ठारू अपेक्षाकृत अधिक लागू अटे अधिक लघु अटे। तो देख तुम पे कम ये गोटे अच्छी 2.3 तो सेटा देख से कौन देछि ना दुईटे बिकर पाखापाखि 50 ml लेखाएं जल नब दुईटी बिकर रे। तो गोटे बिकर रे लुण एवं अन्य बिकर रे चीनी मिसाई की गोलाई चल जितेबेले आउ अधिक द्रव मिसी पारिबो नाही सेतेबेले बिकर को गरम करी सेथिरे थिबा द्रवणर तापमात्रा प्राय 5 डिग्री वृद्धि कर पुनश्च पुणी थरे कौन करबो ना सेथिरे द्रव मिसाइबा आरंभ कर। एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे जल रे द्रवीभूत होई पारुथिबा लुण और चीनी रा परिमाण कौन समान अटे कि चीनी बदले कौन बेरियम क्लोराइड नहीं यही कार्य मध्य तुम्हें कर पारिबो कौन बेरियम क्लोराइड नहीं के ठीक अच्छे। तो देख द्रवणीयता क्या कह जाए आउ अप्रुक्त द्रवण क्या कह जाए ता संगे कौन अप्रुक्त द्रवण क्या कह जाए। तो एगुड़िकर डेफिनेशन देखा गोटे निर्दिष्ट तापमात्रा रे जेतेबेले द्रवण रे आउ अधिक द्रव द्रवीभूत होई पारिबो नाही ताहाकु कोन पृक्त द्रवण कहा जाए। एक पृक्त द्रवण रे एही तापमात्रा रे जो परिमाणर द्रव रही थाए ताहाकु यार कोन कहा जाए ना द्रवणीयता कहा जाए। ता कोन कहा जाए ना द्रवणीयता कहा जाए। जदि गोटे द्रवण रे द्रवर परिमाण यार पृक्त स्तर थारू कौन पृक्त स्तर थारू कम थाए तेबे कौन कहा जाए तो ताको कौन कहा जाए ना अपृक्त द्रवण कहा जाए ठीक अच्छे। तो जदि तुमर कौन ना गोटे द्रवण रे द्रवर परिमाण यार पृक्त स्तर थारू कम थाए तो ताको कौन अपृक्त द्रवण मध्य कहा जाए ठीक अच्छे। तो देख आमे तुम पे कम 2.3 रु यही सिद्धांत पहुंची पारिबा जे एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे एक प्रदत्त द्रावक रे भिन्न भिन्न वस्तुर द्रवणीयता भिन्न भिन्न होता है। गोटे निर्दिष्ट परिमाण द्रवक गोटे निर्दिष्ट परिमाण कौन द्रवण बा द्रावक रे द्रवीभूत होइतिबा द्रव्यर परिमाण द्वारा द्रवणर गाढ़ता प्रकाश करा जाय था। द्रवणर गाढ़ता कि भाई ना द्रवणर कौन द्रव्यर परिमाण डिवाइडेड बाय बा विभक्त द्रवणर परिमाण द्रव्यर परिमाण बाई द्रवणर परिमाण तो अदरवाइज कौन हम द्रव्यर परिमाण बाई द्रावकर परिमाण ठीक अच्छे। तो देख द्रवणर गाढ़ता को भिन्न भिन्न भाव में प्रकाश करा जाय परिबो किंतु एथारे आमे केवल दुईटी पद्धति विषय जानिबा। तो गोटे पद्धति होची कौन ना एक द्रवणर वस्तुत्व विभक्त वस्तुत्व शतकड़ार अनुपात ठीक अच्छे कौन द्रव्यर वस्तुत्व विभक्त द्रवणर वस्तुत्व ठीक अच्छे गुणन कौन 100 माने कौन शतकड़ा ठीक अच्छे गुणन 100। तो द्वितीयटा कौन ना गोटे द्रवणर वस्तुत्व विभक्त आयतन शतकड़ार अनुपात तो सेटा कौन ना द्रव्यर वस्तुत्व बाई द्रवण आयतन शतकड़ार अनुपात माने कौन गुणन 100 ठीक अच्छे पिला बुझिगला। तो देख 2.1 उदाहरण गोटे देखी दो देख उदाहरण है गोटे द्रवण रे 320 ग्राम जल आते 40 ग्राम साधारण लुण रही वस्तुत्व विभक्त शतकड़ा वस्तुत्व शतकड़ा अनुपात द्रवणर गाढ़ता निर्णय करवा
ठीक अच्छे निर्णय कर कि नहीं देख तत्व जहाँ अच्छी लिखिदे कौन द्रव्यर वस्तुत्व के 40 ग्राम तो द्रावकर जलर वस्तुत्व के 320 ग्राम तमें जाना जे कौन द्रवणर वस्तुत्व के द्रव्यर वस्तुत्व प्लस द्रावकर वस्तुत्व प्लस कले के हम ये प्लस कले के हम ना 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम के 360 ग्राम ठीक अच्छे पे तो देख तो ये आम बाहर करिया कौन ना द्रवणर वस्तुत्वर शतकड़ा अनुपात बाहर करवा तो सेटा कि बाहर कर ना तुम सूत्र जोटा पड़ो द्रव्यर वस्तुत्व बाई द्रवणर वस्तुत्व इंटू केते ना 100 द्रव्यर वस्तुत्व बाई द्रवणर वस्तुत्व इंटू 100 तो द्रव्यर वस्तुत्व केते ना 40 अच्छे द्रवणर वस्तुत्व केते 360 अच्छे इंटू 100 आंसर केते आस जीरो को जीरो कटिगला ठीक अच्छे 4/36 इंटू 10 बुझेगा तो आंसर केते आस 11.1% ठीक अच्छे पे बुझेगा तो देख सस्पेंशन कौन तो सस्पेंशन हूँ कौन ना कौन ना तुम कम 2.2 रे ग्रुप सी द्वारा पाई असम जातीय नमूना तरल मध्य कठिन पदार्थर खेलई हुई भासमान अवस्था थाए यही प्रकार मिश्रण को सस्पेंशन कहुए तो युड़िक तुम कम अधिक रही है जो तुम देखुच भौतिक विज्ञान बही तो ये तुम कम अधिक रही है तो जब तुम्हें माइंड रू भावन जे यहीटा कौन सीटा कौन ठीक अच्छे तुम माने टोटाल बुझीपार से तुम कम देला देख केमी देख भाव कहूँ ना तुम कम 2.2 ग्रुप रे जोड़ा है सी द्वारा कौन पाई तो तुम ग्रुप सी ए बी सी डी 4टा ग्रुप होता ना तो से 4टा भर सी ग्रुप द्वारा पाई असम जातीय नमूना तरल मध्य कठिन पदार्थर खेले हुई भासमान अवस्था थाए यह कौन कहुए ना सस्पेंशन कहुए तो सस्पेंशन एक असम जातीय मिश्रण जो द्रव कणिका गुड़िक कौन होता है ना द्रव कणिका गुड़िक द्रवीभूत न होई द्रवण माध्यम सबुआड़े भासमान अवस्था रही है तो सस्पेंशन कणिका गुड़ी को खाली आखिर आम देखिपर ठीक अच्छे तो ये तार सस्पेंशन किसी धर्म रही तो 4टा धर्म रही तो सीटा को आम देखा देख सस्पेंशन एक असम जातीय मिश्रण सस्पेंशन कणिका गुड़िक खाली आखि माने कौन खाली आखि को देखा जाती सस्पेंशन कणिका गुड़िक बड़ तो सस्पेंशन कणिका गुड़िक सस्पेंशन मध्य गति करुवा रश्मि गुच्छ को विच्छुरित करते जहा फल सस्पेंशन मध्य आलोकर गतिपथ कौन दृश्यमान होता है तो सस्पेंशन रही पात्र को स्थिर रखिले द्रव्यर कणिका गुड़ी पात्र निम्न भाग में बसी जाता बड़ बड़ कणिका जेहेतु तो निम्न भाग में तले पूरा बसी जाता तेणु सस्पेंशन अस्थायी अटे द्रव्यर कणिका गुड़िक मिश्रण परिश्रवण पद्धति पृथक करा जाय परिबो जेतेबेले कणिका गुड़िक बसी जाए सेतेबेले सस्पेंशन भांगी जाए एवं यह आउ आलोक रश्मि को विच्छुरित करि पारे नहीं तो ठीक बुझिपाल देख कलएड कौन कलएडीय द्रवण कौन तो सेटा देखा तो आउ किछि डिस्कशन कर सारा पर क्लास टाक बंद करदे तापर आम नेक्स्ट पार्ट रे कंप्लीट करदे ठीक अच्छे तो तुम कम 2.2 रे ग्रुप डी रु पाई मिश्रण को कलएड बा कलएडीय द्रवण कहुए कलएड कणिका गुड़िक द्रवण मध्य समान भाव में खेल हो रही है तुलनात्मक भाव सस्पेंशन कणिका ठारू कलएडीय कणिका गुड़िक क्षुद्र आकार विशिष्ट होइथिबारु कलएडीय मिश्रण देखा कौन समजातीय होता किंतु प्रकृत में कलएडीय द्रवणटी
ଏକ ବିଷମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ ଯୋଉଟା କ'ଣ କ୍ଷୀର। ତ ବୁଝିପାରିଲ କଲେଡୀୟ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆକାର ପାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିଥାଏ। ଆଲୋକର ଏହି ବିଚ୍ଛୁରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଟିଣ୍ଡାଲ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ନା ଟିଣ୍ଡାଲ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏପରି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ତ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏକ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିର ଗତିପଥକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥାଉ ଯେ କୋଉ ବାଟେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମିଟି ଘର ଦ୍ୱାରା ପଡ଼ିଲା। ବାୟୁରେ ଥିବା ଧୂଳିକଣା ଓ ଧୂଆଁରେ କଣିକାମାନ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ବିଚ୍ଛୁରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। କୋଉଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପଡ଼ିଥିବ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ତ ସେଟା ଯଦି ଘର କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାପ ରହିଥାଏ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗତି କରିଥାଏ। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଧୂଆଁ ଏବଂ କିଛି ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖିବା 2.3 ଚିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କପର ସଲଫେଟର ଦ୍ରବଣ ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ମିଶ୍ରଣ ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଘନ ଜଙ୍ଗଲର ବିତାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକର ରଶ୍ମି ଗୁଚ୍ଛ ଗତି କଲା ବେଳେ ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଖି ହୋଇଥାଏ। ଗଛ ଯୋଉ ଇଏରେ ମାନେ କ'ଣ ସରୁ ଲାଇଟଟି ଆସିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକଟି ତ ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ସେଥିରେ ଧୂଳିକଣିକା ତ ଆମେ ଟିଣ୍ଡାଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଜଙ୍ଗଲରେ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳକଣିକା ରହିଥାଏ। ଏହା ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଥାଏ ଓ କଲେଡୀୟ କଣିକା ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କଲା ବେଳେ ଆଲୋକର ଗତିପଥ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଗତି କରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଦେଖିବା କଲେଡର ଧର୍ମ କ'ଣ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ ଦେଖିଲେ କଲେଡର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ କଲେଡ ଏକ କ'ଣ ଅସମ ଜାତୀୟ ମିଶ୍ରଣ। କଲେଡ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଛୋଟ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ କଲେଡର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼, ଯାହାଫଳରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କଲା ବେଳେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଗତିପଥ କଲେଡ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ ହଲଚଲ ନ କରି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ବସିଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଲେଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିର ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ, ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପରିଶ୍ରବଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା କଲେଡ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଶ୍ରଣରୁ ପୃଥକ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରା ପ୍ରସାରଣ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା କଲେଡ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରବଣରୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ। ପିଲାମାନେ, ତ କଲେଡ ଦ୍ରବଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥା ଓ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦୁଇଟା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ। କଲେଡ ଆକାରରେ ଥିବା ଦ୍ରବ ସଦୃଶ ଉପାଦାନ ବା ବିକ୍ଷେପିତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବେ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ଷେପିତ କଲେଡ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କଲେଡର 3 ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଯେମିତି କ'ଣ କଠିନ, ତରଳ ଆଉ କ'ଣ ଗ୍ୟାସୀୟ। ତ ତଳେ ଦେଇଛି କ'ଣ କେତେଟା ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଯାଇଛି ଯୋଉଟା କ'ଣ ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଏ ଯୋଉଟା। ତ ସେଇଟା ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ
ନା କଲଏଡ୍ର ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ। ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ତା ପ୍ରକାର ତାର ଉଦାହରଣ। ତ ସେଟା ଦେଖିବା ଦେଖ। ତ ଦେଖ ତରଳ ତାର ବିକ୍ଷେପଣ କ'ଣ, ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ କୋଉଟା ଗ୍ୟାସ୍ୟ। ଆଉ ତାର ପ୍ରକାର ହଉଛି କ'ଣ ଏରୋସଲ। ତା ଉଦାହରଣ ହଉଛି କ'ଣ, ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଘନ କୁହୁଡ଼ି, ବାଦଲ, ଘନୀଭୂତ ବାଷ୍ପ। ତ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି ଗୋଟେ କଠିନର କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ୟ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ। ତ ତାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ହଉଛି ଏରୋସଲ। ତ ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଧୂଆଁ, ମଟର ଗାଡ଼ିରୁ ନିର୍ଗତ ବାଷ୍ପ। ଦେଖ କ୍ଷୀର ହେବା କ୍ରିମ୍, ତ ସେଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ନା ଫୋମ୍। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ବିକ୍ଷେପଣ ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ତରଳ। ତ ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି କ'ଣ ତାର ଗ୍ୟାସ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତରଳ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ତରଳ, ତ ତାର ପ୍ରକାର କ'ଣ ତରଳ ମିଶ୍ରିତ ପଦାର୍ଥ। ତାର କ'ଣ ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ୍ଷୀର, ମୁହଁ ଲଗା କ୍ରିମ୍। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ମିଶ୍ରିତ ପଦାର୍ଥ। ଯୋଉଠି ଦେଖିବା କଠିନ ତରଳ, ତ ସେଠି କ'ଣ ସୋଲ୍। ତ ସେଇଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ସୋଲ୍, କଠିନ ତରଳ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା। ଆଉ ସେଇଟା ତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ, ଆଉ କ'ଣ କାଦୁଅ। ତ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା ଗ୍ୟାସ୍ୟ ଆଉ କଠିନ, ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ କଠିନ ଯୋଉଠି ଦେଖିବା, ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କଠିନ ହେଉଛି ବିକ୍ଷେପଣ ଅବସ୍ଥା। ତ ତାର ପ୍ରକାର ହଉଛି କ'ଣ ଫୋମ୍ ପ୍ରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ତରଳ ଦେଖିଲେ ଫୋମ୍ ପ୍ରକାର, ଗ୍ୟାସ୍ କଠିନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଫୋମ୍ ପ୍ରକାର। ତ ସେଇଟା ଉଦାହରଣ କରୁଛି ଫୋମ୍, ତା ଗୋଟେ କ'ଣ ରବର, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଞ୍ଜ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ତରଳ ଆଉ କଠିନ ମିଶିଲେ କ'ଣ ତାର ପ୍ରକାର ମାନେ ତରଳ ଆଉ କଠିନ ମିଶିଲେ କ'ଣ, ତରଳ କଠିନ ମିଶିଲେ ଜେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଜେଲି ଆଉ ଛେନା ଲହୁଣୀ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ। ତ ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ତରଳ ପାଇବା, ବିକ୍ଷେପଣ ଅବସ୍ଥାରେ କଠିନ ପାଇବା, ତ ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଇଲା କ'ଣ ଜେଲ୍। ତ ବିକ୍ଷେପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କଠିନ ପାଇବା, ବିକ୍ଷେପଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କ'ଣ କଠିନ ପାଇବା, ଯଦି ଦୁଇଟା କଠିନ ରହିବ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ କଠିନ ସୋଲ୍। ତ ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି କ'ଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ପଥର, ଆଉ କ'ଣ ମିଲ୍କ କାଚ, ଠିକ୍ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା। ତ ଆଉ ଯାହା ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, ତ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି, ନେକ୍ସଟ ବାଏ ବାଏ ପିଲାମାନେ।